अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानियाल मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं DMTV। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को तकरीबन 3 हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक तकरीबन 8,000 फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जा चुका है, जिनमें से आधी तादाद बच्चों की है। 15,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, जबकि असल फिगर किसी को मालूम नहीं, जो कि इससे कई ज़्यादा हो सकती है। इस वक्त गज़ा के अंदर पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट सब कुछ बंद है और ये लोग एक ऐसी जेल में मौजूद हैं जहाँ पर इन्हें कैद के साथ साथ टॉर्चर भी किया जा रहा है। सिविलियन की रिहायशी आबादी के साथ साथ हॉस्पिटल्स तक भी तबाह कर दिए गए हैं और तारीख के अंदर इंसानियत की बदतज़लील पहले कभी नहीं देखेगी के दौरान जंग अस्पतालों के अंदर मौजूद जख्मी और बच्चों तक पे भी रहम ना किया जाए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीन दुश्मनी के अंदर मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है। वो फ़लस्तीन रियासत का वजूद ही मुकम्मल तौर पर मिटाना चाहता है और ऐसा क्यों है, मैं आपको इससे पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसराइल की तीसरी बार हैकले सुलेमानी या फिर थर्ड टेंपल बनाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और वो इसे बनाने जा रहा है। लिहाजा वो पहले से मौके की तलाश के अंदर था कि फ़लस्तीनी को कैसे मुकम्मल तौर पर यहाँ से बेदखल करे या फ़लस्तीनी की नस्ल खुशी करे, ताकि फ़लस्तीन को एक मुकम्मल इसराइली रियासत बनाकर ये आलमी जंग की तैयारी शुरू करें। और वो मौका भी से मिल चुका है कि थर्ड टेंपल की तैयारी से पहले वो यरूशलेम शहर और मस्जिद अक्सा पर कब्जा कर चुका है, जो कि यूनाइटेड नेशन के खिलाफ फर्जी है। इसके अलावा 2000 साल बाद एक लाल बच्चा को भी कुर्बानी के लिए तैयार किया जा रहा है, जिन्हें हैकले सुलेमानी की तामीर से पहले कुर्बान किया जाएगा। और यहूदी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके बाद एक बहुत बड़ी अलमी जंग होगी, जिसे जर्म अरमद्दुन या फिर अपनी ज़बान में अल-मैगडन कहते हैं। और इसके बाद इनका मसीहा यानी दज्जाल दुनिया में आकर यहूदी हुकूमत के दरअसल हुकूमत यानी इसराइल से पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। और इसराइल इसी की आमद की तैयारियां मुकम्मल कर भी चुका है, मगर अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों की सपोर्ट से हमास के हमले के बाद से सेल्फ डिफेंस यानी अपनी हिफाजत का जो ये जुल्म शुरू किया है वो कामयाब होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि खुद वेस्टर्न मुल्कों के अंदर जगह जगह दुनिया में लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इन मुल्कों के हुक्मरान बेशक इसराइल का साथ दें, लेकिन इनकी आवाम जगह जगह मुजाहरे करके मुस्लिम फ़लस्तीनियों की हक में आवाज उठा रही है। ऐसा तारीख में इससे पहले कभी नहीं देखा गया कि वेस्टर्न मुल्कों के गैर मुस्लिम भी इकट्ठे होकर इसराइल के जुल्म के खिलाफ मुसलमानों के हक के। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि यहूदियों के अंदर भी आइडियोलॉजी के हिसाब से दो तरह के यहूदी मौजूद हैं। एक यहूदी ज़ायनिस्ट जो एक अलग इसराइली रियासत के वजूद को बनाना अपना हक समझते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये लोग असल यहूदी हैं ही नहीं। बस इतना जान लें कि ये खज़र नामी तुर्किश नस्ल के बादशाह की नस्ल हैं, जिन्होंने बुत परस्ती से यहूदियत को कबूल किया। यहूदियत कोई ऐसा मज़हब नहीं है जिसे कबूल किया जाए, बल्कि ये एक नस्ल है जो बनी इसराइल या फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। सो यहूदी या फिर बनी इसराइल से वही शख्स हो सकता है जो इस नस्ल के अंदर पैदा होता है, जबकि असल यहूदी कौम वो है जो बनी इसराइल यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। वो इस इसराइली रियासत के वजूद के न सिर्फ खिलाफ है, बल्कि मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ मुजाहरा के अंदर भी देखे जाते हैं। इनका मानना है कि अल्लाह ने जब बनी इसराइल को एक अलग रियासत दी थी तो हमारी बदअमलियों की वजह से पहले ईरानी बादशाह बख्तनसर और फिर टाइटस नामी रोमी बादशाह ने हमें हमारे घरों से निकाल कर दर बदर करके दुनिया के अंदर छोड़ दिया। और इसके बाद हमने खुदा से ये वादा किया था कि हम अपनी कोई अलग रियासत जो कि सिर्फ हमारी यहूदी कौम के लिए हो कभी भी नहीं बनाएंगे। पूरी दुनिया में यहूदी दर बदर इस मुल्क के वफादार बन के रहेंगे, यानी यहाँ तक के आखिरी मसीह इस दुनिया के अंदर आ जाए और एक अल्लाह का दीन पूरी दुनिया पर नाफिज हो। मुसलमानों और यहूदियों में इस मसीह को लेकर इख्तिलाफ हो सकता है कि वो कौन होगा, पर इस बुनियाद पर हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन सकते। आप खुद सुन लें कि एक असल यहूदी का इंटरव्यू के दौरान क्या कहना था। Hurt, we cry with the Palestinians. We are humiliated because the Zionists took our religion and they're using it as a tool to occupy, to intimidate, to silence other people, because if you speak up against them, you're called anti-Semitic. So the religious communities stand in opposition. ये बात सेंस भी बनाती है कि जो कौम दर बदर होकर पूरी दुनिया के अंदर जुल्म सितम और कैद को बर्दाश्त करती रही, वो कैसे इक़्तिदार में आने के बाद खुद जुल्म और बर्बरियत बाकी कौमों पर कर सकती है। ईरान के बाद तुर्की ऐसा दूसरा मुल्क बन गया है जिसने कुलम खुला इसराइल की मजम्मत करने की बजाय से धमकी दी है कि अगर ये जुल्म सितम खत्म ना किया गया तो सिर्फ 3 दिन के अंदर इसराइल का वजूद इस दुनिया से मिटा देंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और हौसले की बात है कि पूरी दुनिया और अमेरिका और वेस्टर्न की सपोर्ट के बावजूद इनके खिलाफ खड़े होकर इतना बड़ा बयान देना, ये वाकई बहुत बड़ी हिम्मत का काम है जो रिसेंटली तैयब एर्दोगान ने किया। तैयब एर्दोगान ने बतौर सदर खुद तुर्की की आवाम को फ़लस्तीन के हक के अंदर एक रैली निकालने के लिए और दरख्वास्त की, जिसके अंदर 15 लाख के करीब लोग शरीक हुए थे। ये अब तक का सबसे बड़ा मुजाहरा था, जिसके अंदर एर्दोगान का कहना था कि हमने दुनिया के अंदर बड़े बड़े मुल्कों को तारीख के अंदर सबक सिखाया और अब इसराइल की बारी आ गई है। अहले मगरब, तुम हलाल और सलीब के दरमियान क्या तुम एक बार फिर से एक जंग छड़ना चाहते हो? जान लो कि हम जंग के हक में नहीं है,
لیکن ہم مزید فلسطینیوں کا خون نہیں بہنے دیں گے، اور یہ بھی جان لو کہ دنیا کے باقی ملک تمہارے قرضدار ہوں گے، لیکن ہم نہ تو تمہارے قرضدار ہیں اور نہ ہی تمہارے غلام ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار۔ ہم لوگ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے اس کو برداشت کیے رکھا، لیکن اب بہت ہو گیا۔ اب ہم مزید اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا اصول ہے کہ ہم صرف ایک رات کے اندر تمہاری گردن تک پہنچ جائیں گے۔ نیتنیاہو ہم تمہیں جنگی مجرم قرار دیتے ہیں اور پوری دنیا سے بھی یہی کروائیں گے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ جس طرح اسرائیل اس ظلم کے اندر شریک ہے، اسی طرح امریکہ بھی فلسطینیوں کے قتل کے اندر برابر کا شریک ہے، کیونکہ اگر امریکہ کی مدد نہ ہو تو یہ ملک صرف 3 دن کے اندر ختم ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک ملک کے صدر کا سیدھا غصے کے اندر اس طرح کا بیان پوری دنیا کو ایک جنگ کے اندر یا تیسری عالمی جنگ کے اندر لے جا سکتا ہے۔ تقریر کے فوراً بعد اسرائیل نے اپنا سفیر ترکی سے واپس بلا لیا اور اس سے تمام سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں، جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں کے درمیان حالات باقاعدہ دشمنی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بارش کا دوسرا خطرہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایران نے سب سے پہلے زیادہ ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلم کھلا اسرائیل کو دھمکی دی کہ اس کا وجود ہم دنیا سے مٹا دیں گے، اور اب کی بار ترکیہ نے یہ جرأت کی۔ اگر اسی طرح سے دنیا کے کچھ اور بڑے نام مثال کے طور پر سعودی عربیہ، پاکستان، قطر، UAE، چین، رشیا، افغانستان، جو کہ اس سے پہلے چلو خیر مسلم تو اپنے فائدے کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان ملک بھی ایران اور ترکی کی طرح کھل کر سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی وجہ بتا دی تھی کہ ایسے لوگ وہم کا شکار ہو جائیں گے، یعنی دنیا سے محبت اور موت کا خوف۔ ان مسلمان حکمرانوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی ترقی کی ہے، جتنی بھی دنیا داری کمائی ہے، اگر یہ جنگ کے انگل شامل ہو جائیں گے تو یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ حالانکہ مسلمان امت ایک جسم واحد کی طرح ہے کہ اگر ایک جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، پر یہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہی خود غرضی اور وہن ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ لیکن آپ اندازہ کریں یہ بندہ اتنا ہٹ درم اور ضدی ہے، کس نے پھر بھی اسرائیلی ٹینکوں کو غزہ کے اندر اتروا کر بمباری جاری رکھی ہوئی ہے۔ حماس کی جانب سے ان ٹینکوں پر حملے بھی کیے گئے ہیں، اور اسی خوف کی وجہ سے یہ لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے، اور اس کے برعکس اسرائیل دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم مسلمین آبادی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، اس لیے پیش قدمی روک دی ہے، اور مزید یہ کہ اگر ہم جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں تو یہ ایسے ہوگا حماس کے سامنے ہتھیار ڈال دینا، جس سے لگتا ہے کہ یہ جنگ ایک عالمی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ اللہ کرے فی الوقت ایسا نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو دنیا کی آبادی اس قدر زیادہ ہے کہ اس سے پہلے کی دونوں عالمی جنگوں کو ملا بھی لیا جائے تو اس سے بھی کئی زیادہ لوگ اس تیسری عالمی جنگ کے اندر مارے جائیں گے۔ آج ان ملکوں کے پاس اتنے نیوکلیر ہتھیار موجود ہیں کہ دنیا کو 3 مرتبہ ختم کر سکتے ہیں، بالکل وہی پیشن گوئی جو کہ اللہ کے رسول نے جنگ ہرمدون کے بارے میں کی تھی کہ اگر ایک شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ یہ اتنی خطرناک ہوگی۔ اللہ کرے کہ مظلوم فلسطینیوں پر یہ ظلم بند ہو جائے۔ اللہ کرے مظلوم فلسطینیوں پر یہ ظلم اس وقت تک بند ہو جائے اور برابری کی بنیاد پر جنگ لڑی جائے، نہ کہ ایک طرف ٹینک ہوں اور دوسری طرف ہاتھ کے اندر پتھر یا پھر گولے اٹھائے فلسطینی بچے۔ اللہ تعالیٰ ایران اور ترکیہ کی مدد فرمائے اور دنیا کے باقی مسلمان حکمرانوں کو حوصلہ، ہمت اور غیرت عطا فرمائے۔ آنے والے حالات کیسے ہوں گے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ یروشلم یا پھر بیت المقدس کو فتح کروائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں پر رحم کرے اور ان کی مدد فرمائے اور